канали таълимии кӯдаконаи алифбо тақдим мекунад. салом бачаҳо, биёед дӯстии рақамҳоро бо шеърҳо боз ҳам мустаҳкамтар мегардонем. инак 1, 2, 3, 4 20 додари қатор. ҳар 20-аш уко ако, аз уко калон ако. бе 20 он додарон, гум ҳисоби одамон. як рақами аввалин, калтаки чӯпон барим. 1 қучу шино мекунад, дуро имо мекунад. 2 се рақами зӯри мо, ҷоғаки анбӯри мо. 3 дар таги шохи чинор, лоначае мисли чор. 4 рафту шавад чаппаду, 5 шавад кори ту. 5 сурати зебои 6, бинни худи чойкаш. 6 7 дигартар бувад, 10 даравгар бувад. 7 8 аҷиб дар назар, соати хоки магар. 8 тохта 1, 7 و 8 ҷои якум 6 гузашт. чаппа бигашт он замон, 9 бишуд ногаҳон. 9 ин чӣ рақам ҳалқасон? сифр бувад номи он. танҳо як беҳиммат аст, пӯчаки беқудрат аст. сифр рафту бигирад зи пеш, як то якеро ба хеш. пӯчаки мо шаҳ шавад, номи дуяш 10 шавад. 10 бо бачаҳои ба фам гуфта шудам 10 рақам. инак 1, 2, 3, 4 якро гиранд дар канор. аввалаш 11 бувад, ёру бародар бувад. 11 ду бишавад 12, ду рақам боло аз 10. 12 13
سیومش 13 بود. اپا و خواهر بود. 13. چاری ما شود 14. 4 رقم بالا از 10. 14. پنج و شش و هفت و هشت یک را گیرند در کنار. عدد 5 15 گردد از پس 14 قطار. 15. 6 بود. 16. 6 رقم بالا از 10. 16. 7 و 17 بود. مانند به 11 بود. 17. 18 شود 8 ما گرگیرد یک را همراه. 18. 9 گیرد یک را همراه. 19 نامند هر دو را. 19. 2 تا 10 همراه شود. 20 ما پیدا شود. با بچه های بفهم گفته شدم 20 رقم. 20. اینک بینید چند رقم میدانید اکنون شما؟ ما میدانیم 20 رقم. تکرار میکنید با ما؟ کنی رفتیم بچه ها. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
اکنون یکای من. بیایید با شوق و تست تکرار میکنیم. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. آفرین عزیزان دل. شاد و پیروز باشید.